और देखो पिले आज आम पढ़मा शरत नई कूले शरत नई कूले शरत नई कूले এটা লিখেছেন আমন কিয়ে রাধা মোহন গণনায়ক দেখো শরত নই কূলে লেখো शरत नई कूले लिखिछन कवि माने होछन स्रष्टा गोटे ब्रह्मा होली तो से माने काना आमे जहा खाली आखि रे देखू से तांकर सृष्टि अलगा से माने ओटा अलगा सृष्टि रे देखंतु तांकर चिंता धारा गोटे अलगा थाए से तांकर रूप रे देखो गोटे नदी के भी चंद्रभागा नदी के भी से गोटे युवती नारी रो रूप रे देई थांती एवं जन्म को भी मामू कही थांती और विभिन्न कविता अच्छी जोटा कि तुम देख ओडस विषय हो धूली धूली अच्छी कि धूली को भी कवि माने गोटे लिखिं नूतन चिंताधारा कर लिखिं कि नहीं एपरी कवि चिंताधारा अलगा शरत नई कूले से प्रकृतिर कवि केमिति सौंदर्य को उपभोग करिसंती ता एथिरे वर्णना करा जायछि आमे गोटे गोटे करी पढिबा ठीक अछि छैल अर्थ सुंदर शेफाली अर्थ गंगशिउली आम्र अर्थ आम सिरी अर्थ संपद बा सौंदर्य तरु अर्थ वृक्ष महक अर्थ सुगंध बासना भंवर अर्थ अली बा भंवर। अच्छा आम कवि विषय देखा कवि होती राधामोहन गणनायक से 1911 जन्म एवं 2000 तांकर इहलीला स्मरण करथिले। से आधुनिक ओडिया काव्य साहित्य जड़े श्रेष्ठ छंद कवि भाव में परिचित। अनुगुल कलंडापाल ग्राम से जन्मग्रहण करथिले। तांकर रचना मध्य कैशोरिका पशुपक्षीर काव्य उत्कलिका सामुकार स्वप्न आदि प्रधान। सूर्य और अंधकार काव्य ग्रंथ पर से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिसेंती। पठित कविताटी कवि लिखित कौशरिका कविता पुस्तक संगृहीत। प्रथम पद को देखिबा शरत नई कूले बसिची मुई छाई छैल आम्र तरुमूली प्रकृतिर सबुज कूल ए मोर मन हेउछि भूल नयन सम भ्रमर सम माधुरी चाखी बुली। विस्तार करी या पढ़िबा। कवि शरत ऋतु नईकूल रे बसिछंती एवं प्रकृतिर सौंदर्य उपभोग करिसेंती। से नदी तटरे थिबा आम्र वृक्ष मूल रे बसिछंती एवं प्रकृतिर सौंदर्य को उपभोग करिसेंती। प्रकृतिर सौंदर्य तांको मनलोभा हेछि। तांकर आखि जेपरी गोटे भ्रमर भली चारिआडे घुरी बुलुछि। भ्रमर जेपरी महु फूलर रस पाई चारिआडे बुली थाए मधुर चाखिबा पाई फूलरू ए फूलरू से फूल को जाई थाए। सेहीपरि कविंकर आखि मध्य प्रकृतिर सौंदर्य को उपभोग करिबा पाई चारिआडे बुली रहिछि। द्वितीय पदरे नईर जलधारा चलीछि छाईर आलुଅ तले ताहा अति मनोहर देखा जाउछि एवं पत्र जो सब पड़िछि नदीर पानी उपरे ताकू समीर अर्थ पवन धीरे धीरे ताकू आग आड़ को पेली देउछि एवं सते जेपरी गोटे गोटे ढेउ पानीर ढेउ चपल चपल माने बारंबार गोटे ढेउ आसुथिबा ताकू चपल
ଢେଉ ମାଲା 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 ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଥାଏ, ସେପରି ଢେଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସିଛି। ଚପଲ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଲିଆ ପୁଅ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ତପ୍ତର ଥାଏ, ଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ, ସେହିପରି ଢେଉ ପାଣିର ଢେଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଟି ଆସିଛି। ନଈର ପାଣି ସୁଅରେ ଗୋଟିଏ କଳରେ ଗୋଟିଏ ବଗ ମୌନ ହୋଇ ବସିଛି। ମାଛର ଅଭିଲାଷରେ ବା ମାଛ ପାଇବା ଆଶାରେ ଯାହା ପାଉଛି ତାହା ଅତି ସୁଖରେ ପାଟିରେ ଭରି ଦେଉଛି ଏବଂ ଗେଣ୍ଡାଲିଆ ଆଦି ସେ ଝାମ୍ପ ମାରି ଖାଇଦେଉଛି ଏବଂ ଆକାଶକୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ଏବଂ ନଈର ଆରପାରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ କବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଜ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋପାଳ ପୁଅମାନେ ବା ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଚରୁଥିବା ପୁଅମାନେ ସେମାନେ ଗାଈ ଚରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବଇଁଶୀ ମଧ୍ୟ ବଜାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ବଇଁଶୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନାଟି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଶୁଭି ଯାଉଛି ଏବଂ ସତେ କି ସତେ ଯେପରି ଏହା ଏକ ବଂଶୀର ତାଲେ ତାଲେ ଶୁଣାଯାଉଛି। ନଈର ଏଇ କୂଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ କବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଶେଫାଲି ଫୁଲ। ସେ ବହୁ ଦୂରରେ ଫୁଟିଛି, ତାର ମଧୁର ମହକ ବାସ୍ନା ପବନ ସାଥିରେ ଭାସି ଆସୁଛି। ଆବେଗ ସହ ଚିତ୍ତ ତାଙ୍କର ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ତାହାରି ସୁଖେ ସେଇ ଶେଫାଲି ଫୁଲର ସୁଖରେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛନାଟି ବା ବାସ୍ନାଟି ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ସେ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖଚିଲ, ସେ ଆକାଶରେ ରହି ଶବ୍ଦ କରୁଛି ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ବାଲକମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଦେଖରେ ଭାଇ ଦେଖ, ଏ ହେଉଛି ବିଜୟଶ୍ରୀ ବୋଲି ପାଟି କରିଛନ୍ତି। ଶରତ ଋତୁର ଏହି ଲଗ୍ନରେ ଏ ସୁନୀଲ ବଉଦ ଉଡ଼େ ଧୂସର ଗଗନରେ, ସତେ ଯେପରି ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ। ଉପରେ ମେଘ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତଳେ ନଈ ଏପରି ବହିଯାଉଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଧାମରେ ସୁଷମା ମାନେ ଆମେ ହେଉଛୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ସୁନ୍ଦର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛୁ ଆଉ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ। ଏତିକିରେ କବିତାଟି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ